मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अब बाकायदगी से इस हॉल का जो इफ्तिताह होना है उसके लिए हम हज़रत मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली साहब से गुजारिश करेंगे, मोहतरम जनाब डॉक्टर मसूदुल हसन उस्मानी साहब से, मौलाना नईमुर रहमान साहब से, मोहम्मद खालिद साहब से कि चल के एक बार उसकी पर्दा कुशाई हो जाए ताकि बाकायदगी से आप इस हॉल का इफ्तिताह हो जाए। इसलिए हम लोग ने एंगल बना दिया है। ठीक है, आसिफ मैं आगे करूँ। आइए आसिफ भाई, आसिफ भाई आ जाओ, बड़ा साइड दे, जरा साइड हो जाए। आ जा बेटी, आ जाओ, आ जाओ, जाएंगे आप लोगों का तो वहाँ वहीं पर। आपको भी यहाँ कर लीजिए ना, आप यहाँ बोला लीजिए। हाँ साइड أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن
ये इधर खड़ा कर दीजिए आपको गुजारिश पढ़ दो आप पढ़ो बस इधर दोनों अरे ठीक है